ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم بمفاجأة كبيرة، كما قالوا المغاربة ديالنا يا اختي كنا جالسين حتى جات الماركة وخرجت لنا بداك الخبر العجيب، خبر باللي الوداد المغربي تهتم دابا حاليا بكريستيانو رونالدو الأسطورة العالمية لفريق النصر، أسطورة البرتغال اللي دازت خلات التاريخ عبر العالم في كرة القدم. دابا حاليا الوداد المغربي مهتم بالخدمات ديالو من اجل انه يلعب معاهم في كاس العالم للانديه. عرفتي علاش تقصد اللقطه هذه وجابوا كريستيانو رونالدو؟ الناس اللي خسروا عليه الملايير نتاع الدولارات، الملايير المليارات ديال الدولارات باش يجيبوه للدوري ديالهم السعودي يجي عندك للمغرب ويلعب معك ولو غير كاس العالم للانديه، راه فهمتي راه تكون مفاجاه كبيره بينيفيك بالنسبه ليه، هو غادي يربح فيها هو لان غادي يلعب كاس العالم للانديه، وبينيفيك للمغرب لان غادي يجيب لنا واحد الاستثمارات كبار وغادي يجيب لنا مزيد من الاشعاع. وهذا الشيء اللي باغي المغرب دابا حاليا مع هذه الصفقه هذه. المهم خليكم تشوفوا كاع الناس راه مقنبله القضيه على هذا الموضوع هذا في لي ريزو سوسيو، كلشي تيهضر على هذا الموضوع. المهم خليكم ونتلاقاو من بعد. Oui, 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 si ça se réalise, la tournure qu'elle va prendre, la Botola, la hype qu'il y aura tout d'un coup, je serai le Marocain le plus content au monde. Maintenant, restons lucides. C'est Marca qui a donné l'info, donc c'est tout sauf une fake news. Mais il faut savoir le pourquoi du comment. La Coupe du Monde des clubs, Wydad est qualifiée parce qu'ils ont cumulé des points durant toutes ces années-là. Et c'est normal qu'ils font partie des meilleures équipes continentales qui vont participer en Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas n'importe quelle équipe européenne. Par contre, étrangement, il y a l'Inter Miami de Messi. Alors qu'il y a quelques années, c'était en D2. Comment ils ont pu cumuler autant de points alors qu'ils ont 0 titre? C'est un Los Angeles Galaxy qui est toujours au haut du level en termes d'Amérique du Nord. Donc on sait ce qui se passe derrière. Cristiano Ronaldo veut absolument assister à cette Coupe du Monde des clubs. Et donc on parle d'un éventuel prêt de 1 mois. Tout comme pour Benjamin Mendy. Et pareil pour Pedro. On parle de près de 1 mois, juste pour la compétition. Mais la concurrence est rude. Parce que le Hilal veut CR7 pour le reste de la saison. Mais les négociations de contrats XXL et tout qui vont se faire vont prendre beaucoup plus de temps. Et peut-être qu'il n'aura pas le temps d'aller en Coupe du Monde des clubs s'il choisit d'aller à Hilal. Donc il se peut qu'il vienne jouer 1 mois au Wydad Casablanca pour participer à la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite aller à Hilal. Mais le Hilal c'est fait les gars, ça va être fait. Cristiano Ronaldo la saison prochaine va jouer à Hilal, le saoudien. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner le championnat saoudien, il veut gagner des titres. Parce que depuis qu'il est en Arabie Saoudite, il n'a pas encore remporté le championnat. رسميا الماركة خرجت اليوم قالت بان الوداد داخله دابا في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو باش يجي في سبيل الاعاره باش يلعب المونديال. واصلا هو كان قالها ديجا في انترفيو، قال بانه انتريسي باش يلعب المونديال ديال الانديه، حيت اول نسخه ليه في هاد المنظومه هادي، اول نسخه ليه غادي يكونوا بزاف تاع الفراقي عالميين. كاين البي اس جي، كاين السيتي، كاين اليوفي، المهم كاينين فراقي بزاف، العين الاماراتي، المهم كاع فراقي كاملين تاع العالم كامل كاينين. ريال مدريد حتى هي غادي يكون مونديال تاريخي. الوداد دابا دخلات باش تعاقد مع رونالدو، واش غادي يتم هادشي ولا ما غاديش يتم؟ كاينه الفلوس تماك، ونتمناو بانه يتم داكشي باش يكون داكشي عاوتاني زعما تكون اول فرقه زعما افريقيه ولا شي لعيبه زعما كتجيب لعاب تاريخي غوت واخا غوت واحد اللي كان هو ميسي. شفتوا معايا الخبر اللي داير روينه هاد النهار؟ قالك اداره الوداد باغا تعاقد مع كريستيانو رونالدو باش يلعب معاه كاس العالم للانديه، وهذا الخبر نقلته جميع الصحف العالميه واولها جريده ماركا الاسبانيه. غير هو خوتي تقيلوا معايا هاد الصفقه تكمل. Cristiano Ronaldo au Wydad de Casablanca. Selon Marca, le Portugais intéresserait le Wydad de Casablanca, notamment en vue de la prochaine Coupe du Monde des clubs qui arrive très prochainement. Donc ça va se dérouler aux États-Unis, ça va être une grosse compétition. Mais je vous montre tout de suite l'article de Marca. Donc ne commencez pas à dire que l'information vient de moi, elle vient de Marca. Voici l'article de Marca qui parle justement de cet éventuel transfert de Ronaldo au Wydad. Ça paraît fou, hein, bien évidemment, on est en train de rêver en fin de compte. Mais en réalité, le Wydad serait du coup intéressé par Cristiano Ronaldo. Si vous traduisez, ça donne ça à peu près de façon générale, sachant que le joueur aurait apparemment vécu une mauvaise expérience du côté de Al Nassr et souhaiterait, pourquoi pas, rejoindre le Wydad. Ce serait quand même assez fou de voir ce transfert prendre place.
notamment avant cette Coupe du Monde des clubs que le Wydad va disputer. Le Wydad va affronter Al Ain, va affronter la Juventus et Manchester City, donc c'est un beau groupe. Et honnêtement, même si le Wydad prend Ronaldo juste pour la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire sur un mois, franchement pourquoi pas. En près de un mois et que Ronaldo apporte un plus à cette équipe-là, ça pourrait être totalement fou, surtout pour mettre en avant ce club du Wydad de Casablanca, ce serait juste énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cristiano Ronaldo au Wydad de Casablanca. Attendez, je m'assois les gars. Mais jamais de la vie les frères, jamais de la vie j'aurais imaginé cette info. Et le pire, c'est que c'est pas des journaux marocains qui t'ont sorti ça. Franchement, si ça avait été des journaux marocains, j'aurais même pas calculé, je me suis dit vas-y, ça va inventer un petit truc, y a pas de problème, c'est normal. Mais non les gars, c'est Marca, journal espagnol, qui t'a sorti cette info. Ils ont absolument rien à gagner à te sortir une info comme ça, à te sortir une rumeur comme ça. On le sait très bien, les frères. Alors, je dis pas que ça va être fait. Je dis pas que demain, Ronaldo, il va arriver au Wydad. Mais juste le fait d'imaginer que c'est possible. Mais c'est une dinguerie, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Juste le fait d'imaginer Ronaldo dans un derby à Wydad. Non, ça peut être une dinguerie, les frères. Vraiment, j'espère que ça va se faire. Ça, honnêtement, les gars, avant la CAN au Maroc, avant la Coupe du Monde au Maroc, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour le football marocain, pour la publicité au football marocain, les gars. Parce qu'on voit, les gars, il y a des gens qui se sont intéressés au football saoudien, au championnat saoudien, juste parce que Ronaldo était là-bas. Alors imaginez-vous juste 2 secondes. Si Ronaldo ici dans un championnat comme le championnat marocain qui est plus attractif, où il y a plus de spectacles, que ce soit sur le terrain ou en tribune, vraiment, je vous dis, ça pourrait être incroyable, les gars. خبر رونالدو كريستيانو مع الوداد بالبلاد في جميع المواقع في جميع الدول في العالم، ايطاليا فرنسا اسبانيا، جميع دول العالم والصحف الرياضيه كلهم نشروا خبر الوداد يريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو. ما تخيلوش كريستيانو الا جا لبس التوني ديال الوداد ماتش واحد تقدر تجمع واحد 50 مليون ديال المتابعين في صفحات المواقع التواصل. اسم رونالدو اسم كبير جدا، ماركة كبيرة في عالم الرياضة، رغم أنه أشرف على الاعتزال ولكن الاسم ديالو وازن جدا. وهذا الخبر اللي نشرته صحيفة الماركة الإسبانية سوقها اسم تصدقات هذه الصفقة ديال الوداد دابا حاليا. واو 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 واو، راه تكون أحسن ما كاين بالنسبة للسياحة في المغرب. غتكون واحد الضجة إعلامية دابا. غير شوف تصور غير الخبر أنه تيتفاوضوا مع حاليا داير بوم، داير واحد الضجه كبيره سوغ انترنيت وكاع الناس يهضروا عليه. اما ادراك في النهار اللي غادي يجي ويدير الاعلان ويلبس لك التونو ويكون داز عندك واحد من اساطير الكره العالميه، ماشي نهضروش على الاساطير ديال الكره المغربيه، اساطير ديال الكره العالميه اللي واحد من ضمن احسن اللاعبين في التاريخ نتاع كره القدم عبر العالم، اللي واحد من لي ليجوند اللي قليل اللي غادي يبداو يتعاونوك بحالهم، داز عندك في البطوله المغربيه ولعب لك بقميص نادي مغربي. عرفتي واحد لا فيغتي راه ما كايناش بحالها. وتنتمنى انه القجاع والجامعه المغربيه يتدخلوا. احنا عارفين بلي كريستيانو رونالدو تيحماق على المغرب وتيبغي المغرب وفهمتي وما كرهش يجي يلعب في المغرب، يعني من الناحيه البيرسونيل ما غاديش يجي بوغ لارجون كما تنقولوا، ماشي من اجل الفلوس كما دار في السعوديه، ولكن غادي يجي حبا في هذه البلاد الجميله، حبا في هذا الشعب الجميل اللي تيستاهل كل الخير. المهم تنتمنى ان يعجبكم الفيديو، الى عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك وشي كومونتير زوين، وتحيه لكم.